आज मैं मकरपुरा पुलिस स्टेशन आवेला है। गई काल तरसाली निमित्ते शांतम सोसायटी आवेल है। त्या उषाबेन रोहित ने प्रदीप भाई रोहित जे फैमिली है एमना पर एक जातिवादी अत्याचार जेने कहेवाय जे अपर कास्टना लोको जे छे पटेल समाजना छे एमना द्वारा गंदी गाळो बोली जाति विषयक शब्दों द्वारा एवा प्रहारो करवामां आवेला के जेनाथी जे अनुसूचित समाज जे छे पूरो समाज एक बे व्यक्तिनी कई बात नथी पण ए शब्दथी पूरो समाज अपमानित थई रह्यो छे। अने आजादीना आजे 77 वर्ष थई गया अने बंधारण होवा छतां कायदानी जोगवाई होवा छतां जातिवादनो भोग आजे पण नीची समाजे बनवू पड़े छे। अनुसूचित SC ST समाजे ए खरेखर ना थवुं जोईए અને અત્યાચારો દિવસે ને દિવસે વધતા જાય છે। કેમ કે આ જે આરોપીઓ હોય છે જે જાતિવાદીઓ છે મનુવાદીઓ જેને કહેવાય એ વર્ષોથી ચાલી આવતા વર્ષોથી આ લોકોને કેવું છે કે SC ST OBC છે એ લોકોને ગુલામ બનાવી રાખવા માગે છે। તો આઝાદી પછી પણ જો આ વ્યવસ્થા ના હોય ને પરિસ્થિતિ આવી હોય तो पोलीसे पण ध्यान दौरवानी जरूर है। कायदेकीय जोगवाई प्रमाणे जे ते कार्यवाही करवानी होय छे करवी जोईए। अने आ लोको पर जे अत्यारे जे छे ए एट्रोसिटी एक्ट प्रमाणे गुनो दाखल थाय अने जोगवाई प्रमाणे जे छे कायदेकीय जोगवाई प्रमाणे एमने जे कंई सजानो जोगवाई छे पण थवी जोईए। कारण के एविडन्स प्रमाणे छे, एविडन्स साथे एमनो विडियो पण छे रजू करेल छे अमे बराबर छे। तो पोलीसे पण जरा निष्पक्षता लई અને કાયદાકીય જોગવાઈ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। અને જો એવી વસ્તુ નહીં થાય તો અમે તમામ SC ST સમાજના જે લોકો છે અમારે રોડ પર ના ઉતરવું પડે અને ઉગ્ર આંદોલન ના કરવું પડે એ માટે જરા ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે। આપનો પરિચય? મુકેશ પરમાર, સામાજિક કાર્યકર્તા।